ҳама сола дар тоҷикистон 10 ноябр рӯзи кормандони милисия қайд карда мешавад. имсол тоҷикистон дар ҷаҳон аз рӯи боварӣ ба милисия ҷои аввалро ишғол намуд. мо имрӯз аз сокинони пойтахт пурсон мешавем ки оё онҳо ба милисия боварӣ доранд ва ё ягон маротиба шудааст ки ба милисия муроҷиат карда бошанд. Ба милисия бовар доред? Албатта бовар дорам. Агар дар оилатон худо накарда ягон мушкилӣ шавад, ба милисия муроҷиат мекунед? Агар мумкин боша мекунем, агар зарур бошем, вай бошем, албатта милисия боварӣ дорам. Ҳамин я оддӣ вай ки ҳамин раҳ агар милисия набошад, агар бовар кунем мошинои ядгиришона ба фикрам ки ҳамин вай авария бисёр мешавад, вай мешавад. Милисия албатта боварӣ дорам. ба милисияи тоҷик боварӣ доред? شکل مجموعی بخوایم قضاوت کنم، هم امنیت هم حکومتداری در تاجیکستان یک وضعیت استثنایی نسبت به کشورها دیگه داره. شما امنیتی که در تاجیکستان داریم در هیچ جای دنیا بگم مشاهده کرده نمیتونیم. من به کشورهای اروپایی بسیار زیاد رفتم، تقریبا اکثر کشورها، در هیچ کدام از کشورهای رقم امنیتی که شما داریم هیچ کدام از مردم ندارم. منتها قدری و مردم تاجیکستان کمتر میدونن تا حدودی که ما متوجه میشیم. گاهی هیچگاه در شما این رقم آزادی که شب برین، روز برین، خانوما برن در همون پاریس شما نمیتونین ببینین. برلین یک مقدار خوب وضعیتی و در شهرهای مختلف آمریکا مشاهده کرده نمیتونین. در کشورهای همسایه شما این رقم یک وضعیت وجود نداره، ولی امنیت بسیار امنیت خوبه تا جایی که مشاهده کردیم. اما در رابطه با نهادهای حکومتی تاجیکستان واقعیت اینه که ما زیاد سر و کار نداشتیم با اونا. اگر هم بعضی مسائل هست از طریق دوستا دیگه ما پیگیری شده در ба милисияи тоҷик боварӣ доред? البته агар ягон нофаҳмӣ шуд шумо ба милисия муроҷиат мекунед? البته چرا نکنم؟ بله باوری دارم. шудааст ягон маротиба ба кормандони милисия муроҷиат карда бошед? оё онҳо кори шуморо буд карданд ё буд накарданд? نه راسیده نشده. агар ягон мушкилӣ шавад шумо ба кормандони милисия муроҷиат мекунед? البته میکنم. мо оё ба кормандони милисия боварӣ доред? همه هم توریستان باور داره چنج امونیش دیگه چقدر نه شب روز میگردیم. امنیت همین توریستان اول همین وای مراتب شهروند اعتراف میکنیم بعد ناز میبینیم که همین کارمندای میلیسیا کو شب روز دتای برف و بارون روز دیگه 22 ما میریم قد فرزندون میزنیم خواب بعد шудааст ба ягон маротиба ба кормандони милисия муроҷиат карда бошед ё онҳо кори шуморо ҳал карда бошанд ё ҳал накарда бошанд? حتی حاضر نه چنج امونیم یگان وای نیست. агар ягон мушкилӣ шуд шумо ба онҳо муроҷиат мекунед? حتما این بودگی چیه. агар ягон мушкилӣ шуд шумо ба кормандони милисия муроҷиат мекунед? шудааст ягон маротиба ба кормандони милисия муроҷиат карда бошед онҳо кори шуморо ҳал карда бошанд ё ҳал накарда бошанд? نه یگان با ما مراجعت نکرده بودم.